جی اصحاب رسول آل رسول سے پیار نہیں کرتے تھے، آل رسول اصحاب رسول سے پیار نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم یہ تاریخ کا سب سے بڑا دجل ہے، سب سے بڑا فریب ہے، سب سے بڑا مکر ہے، اور اسی چیز نے امت کو پارا پارا کر دیا، فرقہ وریت کے بت میں اور فرقہ وریت کی دلدل میں پھینک دیا۔ آؤ لوگوں، اگر اپنے ملک جو فرقہ وریت ختم کرنا چاہتے پھر ایسیاں تلخ باتاں، زہر آلود باتاں قومی چینل تے آ کے نہ کرو کہ اصحاب رسول آل رسول سے پیار نہیں کرتے، آل رسول اصحاب رسول سے پیار نہیں کرتے تھے۔ مینوں سیدہ عائشہ تو ایک حدیث پاک یاد آئی، امام زابی رحمہ اللہ نے اس حسن حدیث نو سیر دے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ لو ایمان میں تازہ کرنا، ذرا ایک دفعہ بہار پیدا کرو، ہاں جناب محمد۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ایسے ہی مزید اسلامی بیانات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی مفید ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت حسن و حسین پیارے نواسیہ، میرے بل توجہ کرنا، میں حدیث سمجھانی چاہنا۔ دونوں میرے پیغمبر دے پیارے نواسے حسن و حسین آپس اندر کشتی کر رہے ہیں، آپس اندر ایک دوسرے تے لپک رہے ہیں، ایک دوسرے نو پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے تے گر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرماندے نے خود یا حسن، خود یا حسن، خود یا حسن، خود یا حسن۔ حسن آگے بڑھ جاؤ، حسن لپک جاؤ، حسن گھرا دو، حسن آگے بڑھ جاؤ، حسن آگے بڑھ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے 5-6 بری حسن حسن آکھیا ہے۔ ماں عائشہ نے ویکھیا ہے کہ نبی پاک نے سیدنا حسین دا نام لے لیا، پیغمبر بار بار حسن کر رہے نے۔ میری ماں دی محبت جیڑی ہے، جدوں ماں بے قابو ہو گئیاں سیدنا حسین دی محبت دے اندر، تے اماں فرماندیاں نے میرے سر دے تاج بار بار حسن حسن کر رہے جے، میرے حسین دا نام کیوں نہیں جے لئی؟ پاک نے فرمایا میری عائشہ اگر میں بار بار حسن کہہ رہا، ھذا جبریل و یقول خذ یا حسین، بار بار حسن کہہ رہے ہیں تے جبریل آئے نے، تے جبریل بار بار کہہ رہے ہیں خود یا حسین، خود یا حسین۔ حسین تسی بھی آگے بڑھو، حسین تسی بھی لپک جاؤ، حسین تسی بھی آگے بڑھ جاؤ۔ آئیے لوگوں میں دسنا ہے چاہنا، یا کرو پیار کرو نبی دے یاراں دا جنہ نال پیار فرشتے بھی کر دے رہے۔ جامع ترمذی اندر میں پڑھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک فرشتہ اللہ پاک نو کہندا ہے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا، تو زمین تے کیوں جانا چاہنا ہے؟ کدی تو اپنی خواہش دا اظہار نہیں کیتا۔ آندا اللہ میریاں دو ہی خواہشاں نے، میں آسمان تو زمین دا سفر کرنا چاہنا، دو ہی میرے دل دیاں تمناواں نے، دو ہی میریاں خواہشاں نے۔ ایک خواہش ہے میں تیرے آخری نبی دا جا کے دیدار کراں، تے دوسری خواہش ہے میں تیرے آخری نبی نو جا کے سلام کراں۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ، سلام بھی کرو تے دیدار بھی کرو، تے نالے میرے نبی پاک نو بشارت سنا دیا جے اسی تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے، تے حسن و حسین نو جنت دے جواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور کان بالمؤمنین رحیما۔ سورۃ النساء اندر میں پڑھیا تو جو میرے وال انج نبی علیہ السلام اپنے صحابہ نو مسجد نبوی چ نماز پڑھا رہے نے۔ نماز پڑھاندیاں پڑھاندیاں نبی علیہ السلام رکوع تو اٹھے، جدوں رکوع تو اٹھے تے پچھوں ایک صحابی دی آواز آئی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا ہے، آپ نے فرمایا من المتکلم آنفا، صحابہ تواڈے جو کنے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھیا، سارے صحابہ سہم گئے، سارے صحابہ آواز جو اونچی ہو گئی، حالہ رکوع تو اٹھ کے اونچی آواز نہ نہیں نہ پڑھی دا، صحابی ڈر گئے کہ نبی پاک غصے چ نہ آ جانے یا پیغمبر علیہ السلام نے ناپسند نہ کیتا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا من المتکلم آنفا، صحابہ تواڈے جو اونچی آواز سے کنے پڑھے ہیں؟ جدو آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ سوال کیتا نا، حدیث پاک اندر میں پڑھیا کہ صحابی کہندے نے اللہ دے نبی ربنا ولک الحمد میں پڑھیا ہے،
मेरा दिल अल्लाह दियां तरीफां नाल इन्ना भरिया सोनियो मैं अपनी ज़बान ते काबू ही नहीं पा सकिया। बेसाख्ता मेरी आवाज बुलंद हो गई है, रब्बना वलकल हम्द। और मेरे दाता सारियां तरीफां तेरियां ने, सारियां हम्दां तेरियां ने। और राजा जंग दे बासियो जदों सहाबी ने इन्नी गल कही है, नबी पाक ने फरमाया लक़द रअयतु बिज़ाता व सलासीना मलका यब्तदिरूनहा। मेरे सहाबी जदों तेरी जुबान चों कलमे निकले, अल्लाह पाक ने तेरे कलमे उठान वास्ते मस्जिद नबी अंदर आसमान तो 39 फरिश्ते मस्जिद नबी अंदर नाज़िल फरमा दिते सन ते एक दूजे तो अगे वधदे सन ते झगड़दे सन। एक फरिश्ता आंदा सी ये कलमे मैं लैके जाने ने, दूजा आंदा मैं। अच्छा पता नहीं की मसला है, एक खास तबका है और रुकू तो उठ के ना रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी नहीं पढ़दा। आ हुण दी घड़ी तक मैनू इहदी हिकमत कोई नहीं समझ आई, इस जिद दी वजह मैनू कोई नहीं समझ आई। ओए जिन्ना कलमियां नू उठान वास्ते 39 फरिश्ते जमीन ते आए ने, इस कलमे तो नफरत कादी है, इस कलमे दी जिद कादी है। आइए तुहानू मैं सही मुस्लिम दी एक हदीस सुनाना ते जिन्ना मजमा है ना इंजी बहार आए। जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने कहा कि आओ नौजवानों बावजू रह के जिक्र कर दे रहा करो, एक तोहफा दे चला जे। एक सहाबी आंदे ने अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असीला। आ जेड़े बुजुर्ग आंदे ने मैनू नौजवान आंदे ने शेख साहब असीं इन्नियां हदीसां नहीं पढ़े, असीं इन्ना कुरान नहीं पढ़े, साडे कोल इन्ना इल्म कोई नहीं। बच्चियों जवानों बुजुर्गों पर्दे अंदर बैठने वाली मोअज़्ज़ज़ात, आ 3 जुमले याद कर लो कुरान दे 30 पारियां दा खुलासा जे। 3 जुमले याद कर लो कुरान दे 30 पारियां दी दावत जे। एक सहाबी ने आखिया अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असीला। नबी पाक ने फरमाया सहाबी मैं वेखिया जदों तेरी ज़बान चों जुमला निकलिया, इस जुमले नू उठान वास्ते अल्लाह पाक ने आसमान तो 12 फरिश्ते जमीन ते नाज़िल फरमा दिते ने। उन्हां नाल प्यार क्यों नहीं जे करदे? तुहाडे सीने ते तुहाडे दिल कुशादा क्यों नहीं हुंदे? जदों असहाबे रसूल दा तज़किरा शुरू हो जांदा है ते सलाम आसमान दे पाक बाद पढ़दे रह यार, जिन्हां नू जन्नत दियां बिशारतां आसमान दे पाक बाद देंदे रह, जिन्हां दे जुमले आसमान दे पाक बाद उठांदे रह। और मैं सहीहुल बुखारी दे अंदर एक वाकया पढ़िया, एक रिवायत में पढ़िया कि हजरत उसैद बिन हुज़ैर सूरह काफ पढ़ रहे सन, व फी रिवायतिन कान यक़रा सूरतल बकरा। दूसरी रिवायत में पढ़िया सूरह बकरा पढ़ रहे सन। और नौजवानों कदी कहे बाबे को जानते हो, कदी किते जानते हो, अल्लाह दी कसम तन्हाई च अल्लाह नू कुरान सुनाया करो, अल्लाह तुहाडे लई रहमतां दे सारे दरवाजे ही खोल देवे। जेड़ा बंदा बंद कमरे च तन्हाई च बैठ के कुरान पढ़दा, भावें 2 रकू पढ़िया कर, भावें 1 पाव पढ़िया कर, भावें अद्धा पारा पढ़िया कर, तन्हाई च अल्लाह पाक नू कुरान सुनाने वाला जेड़ा बंदा जे ना, अल्लाह नू ज़ाय नहीं जे करदा। अपने मदारस नू सपोर्ट करो, शोबा हिफ्ज नू सपोर्ट करो, मजबूत करो, खर्च करो इन्हां बत्तियां ते। इन्हां ने अपना बचपन ते अपनी सलाहियतां रब दे कुरान लई वक्फ कर दित्तियां ने। खैर कुरान पढ़दे ना इंज उन्हां दा घोड़ा बज्जा सी, उन्हें विदकना शुरू कर दिता। कोल बेटा याया लेटिया सी, हजरत ने अपने घोड़े नू सैट करके फिर बन्निया, फिर पढ़न लग पे, फिर बिदकिया, फिर पढ़न लग पे। इंज आसमान वाल वेखिया ना ते कुमकमे कंदीला उजाले उन्हां दे ना घर च आ रहे ने। सुबह फजर दी नमाज अंदर आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जाके सारा वाकया सुनाया ते नबी पाक ने फरमाया मेरे उसैद रातां नूं उठ के कुरान पढ़ोगे, कोई MPA MNA तुहाडे गले च फुल्लां दा हार ते नहीं पाएगा, कोई दुनिया दा वडेरा सलाम ते नहीं करेगा, पर वेख लो शान किन्ना है। नबी पाक ने फरमाया उसैद तू रात नूं उठ के जज्बे ते शौक ते लै च कुरान पढ़िया से, तेरा कुरान पढ़ना अल्लाह नूं इन्ना पसंद आया कि तेरे कुरान नूं सुनने वास्ते अल्लाह पाक ने फरिश्तियां दी जमात नूं तेरे घर वाल नाज़िल फरमा दिता सी। कुरान पढ़दा रहिंदा फरिश्ते तेरे घर उतरदे ते मदीने दे बच्चे इंज फरिश्तियां दे नाल मुजाफे करदे। आओ लोगों जड़ा अच्छा कई लोग ने शेख साहब मैंने सब आशरा नहीं की, मैं कौन सा कुरान का कारी हूँ, हाफिज हूँ, मैं अटकता हूँ लटकता हूँ, पढ़ा नहीं जाता। भाई रसूल पाक की सैयदी तवज्जो से सुन लो, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने एक बंदा रवानी ना पढ़दा तसलसल ना पढ़दा, एक बंदा पढ़दा ते नाल अड़दा। फरमाया जेड़ा पढ़दा ओनू कारा अजर है, जेड़ा अड़दा ओनू दोहरा अजर है। एक अजर अल्लाह पढ़न दा अता करदा है, एक अजर अल्लाह अड़न दा अता करदा। ओए अल्लाह ते बड़ा प्यार करदा ही तेरी खुरदरी जुबान दे नाल।
रब ते बड़ी मुहब्बत करदे तेरी मोटी ज़बान दे नाल। बाहर सूरत जेड़ा पैगाम मैं देना चाहना, फरमाया हो वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा। मैं सुनना निसाई अंदर वाकया पढ़िया, तवज्जो करना। एक सहाबी दा इंज जनाजा मदीना मुनव्वरा दे कब्रस्तान वल जा रहा है, सहाबा भी जा रहे ने, नबी पाक भी जा रहे ने। एक सहाबी अगे वधिया ते कहन लगा अल्लाह दे नबी थक जाओगे, सवारी ते सवार हो जाओ। नबी पाक ने इनकार कर देता है। राजा जंग दे बासियों, नबी पाक ने जनाजा पढ़ाया है, नबी पाक ने तदफीन कीती है। यारो नबी दे यार किड्डे खुश नसीब होणगे जिन्हां दियां मय्यतां जे नबी पाक दे अगे पईयां होणगियां ते नबी पाक कह रहे होणगे अल्लाहुम्मा गफिर लहू। कितनी इज्जत वाली मैयत है जड़ी सामने पई है ते अल्लाह दे नबी जेदा जनाजा पढ़ा रहे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, तदफीन फरमाई है ते पैगंबर वापस आ गए। फिर सहाबी ने अगे बढ़ के नबी अलैहिस्सलाम नु सवारी पेश की है, नबी अलैहिस्सलाम सवार हो गए। एक सहाबी आंदे ने अल्लाह दे नबी जांदियां तुहानू सवारी पेश की है, तुसी सवार नहीं होए, वापसी दे पेश की है, तुसी सवार हो गए हो। सुनो लोगो, जेड़ा नबी पाक ने जवाब दिता है अज मैं ओही मौजू तुहानू सुना रहा। आपने फरमाया सहाबा जिदों तुसी मेरे प्यारे सहाबी दे जनादे नाल जा रहे सो, मैं की वेखिया जनादे नाल मैं भी चलदा जा रहा, तुसी भी चलदे जा रहे हो ते रहमत दे फरिश्ते भी चलदे जा रहे हैं। लम अकुल अरकब वहुम यमशून, फरिश्ते चल रहे होण ते मैं अल्लाह दा नबी सवार ते नहीं हो सकदा। यार जिन्हां दे जनाजे रहमत दे फरिश्ते पढ़दे रहे, फिर मैं क्यों ना कमा हो वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर काना बिल मुमिनीना रहीमा। सहीह उल बुखारी और सुनन इब्ने माजा दियां दो रिवायतां मिला के मैं तुहानू सुनाना। जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते ने, नबी पाक ने जदों ग़ज़वा उहद दा ऐलान फरमाया, हज़रत जाबिर आंदे ने मेरे अब्बू ने मैनू बुलाया ते मेरा बाप अब्दुल्ला मैनू बुला के कहंदा है जाबिर मेरियां 9 धीआं ने ते तेरियां 9 भैणां ने, तू 9 भैणां दा कल्ला कल्ला भरा है। अगर तेरे तो इलावा मेरा कोई होर भी पुत्र हुंदा ते बेटा मैं भी अल्लाह दे रस्ते च शहीद हो जांदा ते तू भी अल्लाह दे रस्ते अंदर शहीद हो जांदा, लेकिन तू 9 भैणां दा कल्ला कल्ला भरा है। अगर मैं दुनिया तो टुर गया ते मेरे तो बाद अपनियां भैणां ते मेरियां धीआं दा ख्याल करी। कदी उन्हां दे दिल च गल नहीं आनी चाहिदी कि काश अज अब्बू जिंदा हुंदे ते साडे चाह पूरे करदे, अब्बू साडे सिर ते हुंदे ते साडीआं ख्वाहिशां पूरियां करदे। राजा जंग दे बासियो, पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे, मैं आवां ना आवां, हथ जोड़ के रब दा वास्ता दे के कहंदा जे भैणां दा हक नहीं जे मारीदा, धीआं दा हक नहीं जे मारीदा। मैं बड़े बड़े दीनदारां नूं वेखिया, गुस्सा ना करियो, मैं शराबियां दी गल नहीं करदा, डकैतां दी गल नहीं करदा, चोरां दी गल नहीं करदा, शराबियां दी गल नहीं करदा, जवारियां दी गल नहीं करदा। बड़े बड़े दीनदारां दा बेड़ा गर्क हो गया, भैणां दा हक मार के बैठा है, धीआं दा हक मार के बैठा है ते अगों जवाब पता की देंदा, आंदा जी इन्हां दा ब्याह नहीं कीता, इनको जहेज नहीं हमने दिया। हजरत कारी साहब अपने मुफ्ती उलमा कोलों पूछो, बच्चियां नूं करोड़ां दा जहेज भी दे दईए ते अल्लाह दी कसम जायदाद दा हक माफ नहीं जे हुंदा, हक माफ नहीं जे हुंदा। ओए जालिमा, जे इन्हां नूं दे नहीं सकदा ते जेड़ा रब वल्लों बाप दी तरफों इन्हां नूं गिफ्ट मिलिया ओ मार के कद लई बैठा है। जाओ जाके उलमा दे फतवे पढ़ लो, जेड़ा भैणां नूं हक नहीं देंदा चोरां नालों ज्यादा बदतर है, डकैतां नालों ज्यादा बदतर है। और डाकू ते डकैती करदा नाल दे पिंड जाके, चोर ते चोरी करदा नाल दे पिंड जाके। मां जम्मी भैण दा हक मार के बैठा है, तू धी दा हक मार के दुनिया तो जा रहे हैं। मैं कई बुजुर्गों के बारे सुन रहा, मरण तो पहले ना बच्चियां नूं लै जांदे ने अदालत, सारी जायदाद बच्चियां दे नां कर। बाबा जी ए जहन्नम ना खरीदिया जे। मैं दुआ करना तड़प के आमीन कहो, अल्लाह हक वालियां दे हक वापस करन दी तौफीक दे। और भैणां ते अल्लाह ने बनाई ही बड़ियां प्यार दा रिश्ता है। अपने खामद दे घर भैण सोने दे चमच खावे ना,
ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਭਰਾ ਕੱਖ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸੱਤਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਬੱਚਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਕੋ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਰਗੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। حضرت عبداللہ فرماندے نے جابر اپنی بہناں دا خیال کری۔ حضرت جابر دے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ اندر چلے گئے، شہید ہو گئے۔ دشمناں نے انہاں دے چہرے دا مسلا کر دیتا ہے، نک کٹ دیتا ہے، اکھاں کٹ دیتیاں نے، چہرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ جدوں انہاں دی میت مدینے آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کول آئی، توجہ فرمانا، حضرت عبداللہ دی بہن نے دوروں ویکھیا اپنے بھرا ول کے چہرے دا مسلا کیتا ہے، چیخ ماری تے رو پئیاں، یعنی ظالمو میرے بھرا نے تہاڈا کی کیتا ہے کہ میرے بھرا دا تسی چہرہ ہی بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، بھرا نوں کنڈا بعد چوں چبدا ہے، بہن پہلے ٹیس محسوس کر دیئے، پہلے درد محسوس کر دیئے، جدوں چیخ مار کے روئی تے جیڑی گل نبی پاک نے کیتی ہے، میں فیصلہ باد دعا کے تانوں آئی تے گل سنانی چاہنا۔ آپ نے فرمایا بی بی چیخ نہ مار، ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا، میں اللہ دا نبی ویکھ رہا اج تیرے بھرا دی میت تے اگر سایہ کیتا ہے تے رحمت دے فرشتیاں نے اپنے پراں دا سایہ کیتا ہے۔ یار جنہ دیاں میتاں دے رحمت دے فرشتے اپنے پراں دا سایہ کر دے رہے، اج انہاں دے کردار تے شک کیتا جاندا ہے، ایمان تے شک کیتا جاندا ہے، محبت تے شک کیتی جاندی ہے، انہاں دے کردار تے شک کیتا جاندا ہے۔ میں نہ سننا ابن ماجہ جی پتہ کی پڑھیا، جدوں حضرت والد شہید ہو گئے نا تے 9 دھیاں سن، کلا کلا پت سی تے حضرت عبداللہ پیار ہی بڑا، انہوں پوچھو نا جدیاں 7 دھیاں ہون تے ایک پت ہوے، پوتی محبت دا مرکز بن جاندا ہے۔ حضرت جابر ابو نو یاد کر کے بڑا روندے سن، اپنے والد تو بڑا اداس رہندے سن۔ نوجوانوں، اگر دنیا آخرت دی خیر کھٹنی جے نا تے تیری وجہ تو تیرے بڈھے باپ دیاں اکھاں چ آنسو نہیں آنے چاہیے۔ اپنے بڈھے باپ دی تذلیل نہ کریا کر، تحقیر نہ کریا کر۔ لکھ اون بہاراں وچ گلشن، مالی باغ تے مکھ پر تامنا نہیں، آواز مارنی نہیں جے کسے نے باپ وانگو، پت کہہ کے کسے گل لامنا نہیں، اے دل روندا رہندا تارا سکھ، جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں۔ میں دعا کرنا میرے اللہ، میرے مجمع دی اندر جد کو باپ نہیں، اللہ دے باپ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بڑھا دے۔ ماشاءاللہ میرے اور تواڈے محبوب خطیب حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آ چکے نے۔ میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار دے نال اپنی بات نو ختم کرنا، ذرا توجہ میرے وال فرمانا۔ فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ کرو نبی علیہ السلام دے صحابہ دا پیار کرو، نبی علیہ السلام دے صحابہ نو جنہاں نال پیار آسمان دے پاک باد بھی کر دے رہے، جنہاں نو سلام آسمان دے فرشتے بھی کر دے رہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس اداس رہندے نے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے انہاں نو اپنے کول بلایا ہے تے بلا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر اپنے باپ دی جدائی چ کد لئی پریشان ہونا ہے، اپنے باپ دی جدائی چ کد لئی رونا ہے، اپنے باپ دی جدائی چ کد لئی گھبرانا ہے۔ اللہ پاک نے تیرے باپ نال او پیار کیتا ہے جڑا اج تو پہلے اللہ پاک نے کسے نہ نہیں کیتا۔ حضرت جابر فرماندے نے اللہ دے نبی، اللہ پاک نے میرے بابے نال کی پیار کیتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر تیرے باپ تو پہلے اللہ نے جدنا بھی گل کیتی ہے، پردے دی آڑ چ گل کیتی ہے، حجاب چ گل کیتی ہے، اوٹھ چ گل کیتی ہے، پر جابر اللہ پاک نے جدوں تیرے باپ نال گلاں کیتیاں نے تے سارے پردے ہٹا کے گلاں کیتیاں نے۔ یار جنہ نہ اللہ پردے ہٹا کے گلاں کردا رہیا ہے، یار جنہ دیاں میتاں دے فرشتے اپنے پراں دے سائے کر دے رہے نے، جنہ دے جنازے فرشتے پڑھ دے رہے نے، پھر میں کیوں نہ کہاں ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ سوائے
احد دا موقع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک پیارے صحابی حضرت ابن ابی عامر دے بارے میں پڑھیا ہے، انہاں دی میت نو صحابہ کرام نے ویکھیا ہے، پانی دے قطرے انہاں دی میت تو بہ رہے نے، انج لگدا ہے جویں انہاں نو کسے نے غسل دیتا ہے، کول چشمہ بھی کوئی نہیں، غسل دین والا بھی کوئی نہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، دوڑے دوڑے اللہ دے پیغمبر کول گئے، کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام انج لگدا ہے جویں ابن ابی عامر نو کسے نے غسل دیتا ہے، چشمہ کول کوئی نہیں، غسل دین والا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے جدوں کیفیت دیکھی تے نبی علیہ السلام پتہ کی فرماندے نے، میرے صحابہ جاؤ نہ ذرا گھروں جا کے ابن ابی عامر دی خبر لے کے آؤ۔ یہ روایت سلسلہ حدیث صحیحہ اندر بھی ہے، دیگر کتاباں وچ بھی ہے۔ صحابی گئے گھروں جا کے پتہ کیتا ہے تے گھر والی نے جڑا جواب دیتا ہے، اے ہی مسلک اہل حدیث جے، اے ہی ساڈے شب و روز دیاں محنتاں دا خلاصہ جے۔ جدوں نبی دے یار گھروں جا کے پتہ کردے نے تے گھر والی جواب دیندی ہے، میرے خاوند ابن ابی عامر دے کناں چ جدوں نبی پاک دی حدیث پئی ہے کہ نبی علیہ السلام موت دے میدان چ سد رہے نے، منادی کرن والے دا اعلان جدوں انہاں دے کان چ پیا ہے، اودوں ابن ابی عامر نے فرضی غسل کرنا سی، واجبی غسل کرنا سی، لازمی غسل کرنا سی، لیکن انہوں نے فرضی غسل نہیں کیتا کہ نبی پاک دی حدیث تے عمل کرن اندر تاخیر نہ ہو جائے، میرے کو لیٹ نہ ہو جائے، کہ پیغمبر دی حدیث تے عمل کرن اندر میں پیچھے نہ رہ جاواں۔ لوگو اے ہی اسی آنے ہاں جدوں نبی پاک دی حدیث آ جائے تو جو میرے وال پھر 14 سال جواب نہ سوچیا کرو، پھر یہ نہ کیا کرو پنڈ دا مولوی نہیں مندا، پھر یہ نہ کیا کرو محلے دا مولوی نہیں مندا، پھر یہ نہ کیا کرو برادری نہیں مندی، فلاں نہیں مندا، فلاں نہیں مندا۔ اے ساڈے سیرت النبی دا پیغام جے، جتے پیغمبر دی حدیث آ جائے پورا جگ چھڑ دیا کر تے پیغمبر دی حدیث نو اپنے گلے دی مالا بنا لیا کر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو اپنے سینے نہ لا لیا کر۔ فرمایا ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازہ جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے 4 گلاں ارشاد فرمائیاں۔ پہلی گل نبی پاک نے فرمایا فتحت لہ ابواب السماء، اللہ پاک نے میرے سعد دی روح دے استقبال اندر آسمان دے 7 دروازے ہی کھول دیتے نے۔ فرمایا اللہ دا عرش بھی ہل گیا ہے، اللہ دا عرش بھی کمب گیا ہے، ایک روایت اندر اللہ دا عرش بھی خوش ہو گیا ہے۔ تیسری گل جڑی نبی پاک نے فرمائی ہے، جنازہ میرا بھی اٹھنا ہے، جنازہ تیرا بھی اٹھنا ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی جو حضرت سعد نو لے کے مدینے دے قبرستان ول جا رہے نے، وچ کر کے نا صحابہ نے ویکھیا انج لگدا ہے جویں میت دا وزن ہی کوئی نہیں، بھار ہی کوئی نہیں، میت نہ اٹھائیے بھاری، حالاں بڑے مہاجر نوجوان صحابی جویں مہاجر تے سیدنا صدیق دا مقام ہے نا، ایویں انصار صحابہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے، مجاہد صحابی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خوبصورت جوان صحابی۔ خیر جدوں انہاں دا جنازہ گیا صحابہ نے اللہ دے نبی وزن کوئی نہیں نظر آ رہا، پہاڑ نہیں نظر آ رہا، اگوں نبی پاک نے جڑا جواب دیتا ہے نا یہی موضوع میں تانوں سنا رہا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ان الملائکۃ کانت تحملہ، سعد دا جنازہ تسی نے چکیا، میرے سعد دا جنازہ تے رحمت دے فرشتیاں نے چکیا ہے۔ اور نوجوانوں بس اس دور دا سب تو بڑا جہاد پتہ کیڑا ہے؟ اللہ دی قسم ہے اپنی تنہائیاں پاک کر لو، صحابہ نال پیار کر دیو، اہل بیت نال پیار کر دیو، عقیدہ توحید و سنت ہے، اپنی تنہائی پاک کر لو، اللہ تانوں سارے شرف عطا کرے گا، اللہ تہاڈیاں اکھاں نم کرے گا، تہاڈے دل نرم کرے گا، ککھاں دی کلی چ رہ کے زندگی بسر کرو گے، اللہ لذت تے بہار او عطا کرے گا جڑی بادشاہاں نوں محلہ اندر بھی نصیب نہیں ہوندی۔ ساریاں خوبیاں دے باوجود نہ حسد دی وجہ دیوسیت ہے، بے برکتی دی وجہ بے پردگی ہے، بے برکتی دی وجہ شرم و حیا اور غیرت دے جنازے دا اٹھ جانا ہے۔ نبی پاک دے صحابہ نو شان ملے ہے توحید دی وجہ تو، غیرت دی وجہ تو، پردے دی وجہ تو، عزت دی وجہ تو۔ اور نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھ کے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا شاہدہ 70 الفا، اج میرے ساتھ دے جنازے اندر اللہ پاک نے آسمان تو 70,000 فرشتیاں نو نازل کر دیتا ہے۔
انہاں چکراں چ رہنا ہے کہ ایم پی اے آ جائے جنازے چ ایم این اے آ جائے. اچھا ادھر ویکھیو کسے تنظیم دا امیر آ جائے فلاں میرے جنازے چ اوے کوئی آئے نہ آئے دعا کریا کرو اللہ رحمت دے فرشتیاں نو کال دے. اوے دعا کریا کرو کہ رحمت دا فرشتہ اتر آئے. اللہ دی عزت دی قسم او کائنات دا عظیم ترین انسان جے او کائنات دا خوش نصیب ترین انسان جے. آخری واقعہ تے میرا سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے دے پتر بھرا نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی حضرت علی دے بڑے بھائی نے کم از کم 20 25 30 سال انہاں نالوں بڑے سن. جنگ موتا دے اندر میں شہید ہو گئے. توجہ فرمانا این مسلماناں دا چنڈا اپنے بازو تلے رکھیا ہے. پہلا بازو کٹیا گیا دوجا بازو بھی کٹیا گیا چنڈا زمین تے گر گیا. حضرت بار بار وار دشمناں نے کیتے حضرت جعفر شہید ہو گئے. دسن والے نبی پاک نے دسیا سونےو تہاڈا چچا داد بھائی جعفر شہید کر دیتا ہے تے این دشمناں نے انہاں دے دوویں بازو کٹ. کون کہندا کہ اہل حدیث آل اطہار دی گل نہیں کردے بیعت دی گل نہیں کردے آل رسول دی گل نہیں کردے. آل رسول دے ہیرے تے موتی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا اندر شہید ہوئے. دوویں بازو کٹ گئے. نبی پاک دا خبر پہنچی تے نبی پاک نے کی فرمایا رأیت جعفر یطیر فی الجنت مال ملائکہ. او میرے صحابہ اینا دشمناں تے میرے نبی دے چچا زاد میرے پائی جعفر دے دوویں بازو کٹ دیتے نے پر اللہ نے مینوں پردے ہٹا کے بخایا ہے. اللہ نے جعفر نو جنت دے دیتی ہے تے بازوان دی جگہ تے دو پردے دیتے نے تے حضرت جعفر فرشتیاں دے نال جنت دیاں بلندیاں چڑھ دے جا رہے ہیں. جنت دیاں بلندیاں چڑھ دے جا رہے ہیں. او لوگوں میں پیغام دینا چاہنا اللہ پاک نے جنت دے اندر جڑا پروٹوکول اہل جنت نو عطا کرنا ہے اے پروٹوکول اللہ پاک نے نبی دے یاراں نو دنیا تے عطا کر دیتا ہے. اوہی شان اللہ نے دنیا تے عطا کر دیتی ہے. اوہی عظمت دنیا تے عطا کر دیتی ہے. بس اللہ دی توفیق دے نال اپنے نصیب تے خوش ہو جاؤ عقیدے تے خوش ہو جاؤ عمل دے اندر بہتری لے آؤ. اللہ پاک نے تانوں صحابہ والا عقیدہ دے کے صحابہ والا منہج دے کے صحابہ دی دعوت دی دفاع دی ذمہ داری دے کے عزت و عظمت دا پہرے دار بنا کے اللہ دی قسم رب نے تانوں قارون نالوں زیادہ قیمتی خزانے عطا کر دیتے. غربت وال نہ ویکھیا کر میں غریب نہیں. اور جے دے سینے چ صدیق دی صداقت دی محبت ہوے غریب ہو ہی نہیں سکدا. اور جے دے سینے چ ماں عائشہ دے حیا دا احترام ہوے غریب ہو ہی نہیں سکدا. جڑا حبشے دے بلال نہ عقیدت دے دم پرے او غریب ہو ہی نہیں سکدا. تینوں حب عمر مل گئی ہے حب عثمان مل گئی ہے حب علی مل گئی ہے حب حسنین کریمین مل گئی ہے حب معاویہ مل گئی ہے. سیدنا ابی بکر تو لے کے آخری صحابی تک تو ہر صحابی دا حیا کرنا ہے ہر صحابی نال پیار کرنا ہے اور ہر صحابی دے ذکر تے تیرا چہرہ کھل جاندا ہے تیرا سینہ کشادہ ہو جاندا ہے. اللہ پاک نے تینوں خزانہ دے کے زمانے بھر دا مالدار بنا دیتا ہے. زمانے بھر دا اللہ پاک نے سخی بنا دیتا ہے. میں اللہ کو دعا کرنا ذرا تڑپ کی آمین کیا جے اللہ صحابہ تے آل رسول دی ایسے محبت تے زندہ رکھیں. اللہ ایسے محبت تے موت نصیب فرما. السلام علیکم پیارے ناظرین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر. مزید دعاؤں وظائف اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.